Za ovaj prejednostavan i preukusan recept sa tikvicama potrebno je najprije 2 tikvice oprati, a onda izrendati. Drago mi je da možemo da se družimo ovako, pa mi pišite u komentarima odakle gledate moj video. U izrendane tikvice dodajte malo soli, zatim izgnječite rukama i ostavite samo 2 do 3 minute da puste vodu. Nakon toga vodu iz tikvica iscijedite rukama, možete kroz čistu krpu ili gazu. Ako vam se sviđaju moji recepti, ne zaboravite besplatno da se prijavite na kanal kako ne bi propustili svaki novi recept. U procijeđene tikvice dodajte 3 kašike griza, a onda 50 ml mlijeka, pa sve to zajedno promiješajte. Zatim u tikvice izrendajte 50 g sira. Sir može biti po vašoj želji. U drugu zdjelu razbijte 3 jajeta i mutite sve dok vam ne postane pjenasto. Tako umućena jaja dodajete u tikvice. Zatim dodati 2 kašike ulja, malo soli, otprilike 1 do 2 kaščice, a zatim 2 kaščice praška za pecivo dodajte u 70 g brašna, sve to promiješajte i dodajte u ovu smjesu. Sve je to potrebno izmiješati da vam se sjedini. Pripremite jedan kalup za mafine i namastite uljem. Smjesu sipajte u kalup, otprilike po 2 kašike. Pecite ih u zagrejanoj pećnici na 180 stepeni oko 20 minuta. Pogledajte kako predivno izgledaju kada su gotovi. Poslužite ih uz omiljenu salatu i umaki i uživajte. Vama hvala na gledanju i veliki pozdrav!